Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Jade Empire. Ja jestem Ilius Vandal, więc będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku, jak w następnym prawdopodobnie, spędzimy na... no właśnie, na czym? Na rozmowach z naszymi towarzyszami. Gdyż chciałbym pokazać w ogóle, jak BioWare rozwiązał opcję tej drużyny. Trochę się na ten temat porozwodzić. A poza tym też jakby poznawanie naszych bohaterów jest częścią tej gry, więc tutaj jakby, ponieważ ja chcę pokazać wszystkie aspekty, to też będzie gadane z naszymi towarzyszami. Dlaczego robię to teraz, a ja na przykład wcześniej tego nie robiłem, ponieważ chciałem zebrać cały gabinet osobowości, przynajmniej jego większą część. Dzięki czemu będziemy mogli poznać sporą część naszej ekipy. Tutaj. In the past, I've shared the company of others that moved outside traditional paths. But this band of folks is by far the most exotic. You looked at me as you said that. What are you trying to say, Sky? Actually, you took it the wrong way around. You seem a bit more conventional than, say, Wildflower or Zoo. The Guardian says that everyone hides a part of themselves, that they don't always look like what they really are. Wszyscy chowamy jakieś demony, ale nie dosłownie. Twoja natura jest dziwna. I can't help it. I didn't mean to upset anyone. I thought our shared strangeness was fairly obvious. I apologize. Dobra. No i tak, mamy kilka oczywiście naszych bohaterów, znaczy praktycznie wszyscy nasi towarzysze są skłonni z nami porozmawiać. Świadczy o tym żółta strzałka nad ich głowami. Tak, że to no, convenient, tak? Zacznijmy sobie od piekarza Ho, bo on jest właściwie pantoflarz Ho właściwie, bo to jest jedna z najciekawszych postaci w całej naszej drużynie. Thank you again for rescuing me from those things. I owe you my deepest gratitude. Is there some way I can be of assistance? Opowiedz mi o swoim życiu sprzed chwili, gdy zostałeś uniesiony. As I mentioned, I am but a simple bun master, with a dear wife who has turned my life into a miserable cesspool devoid of humor and excitement. Bless her soul. My wife ensures that I work very hard every day to become the best bun master in the Imperial City, perhaps the best in all the Empire. Though I was one of the most respected fighters in the Empire before I met my precious bride, she made sure that I became something more, or less. To niedobrze, Ho. Yes, well, like most things in life, we simply must work with what we've got. Life is not all bad, though. I may have lost all my dignity and self-respect, along with my ability to fight, or even make a tight fist. But I am a bun master of some renown. Jak doprowadzimy cię do domu, to porozmawiam z twoją żoną. I would sooner return to the cannibals and offer them what little flesh is left on my bones. But let's not discuss such things, if you don't mind. Ho, powiedz mi coś więcej o sobie. Perhaps in a little while. Memories of my wife are difficult to bear, especially when she is so very far away and I may never see her again. Na razie to wszystko. As you wish. I will be here waiting impatiently if you require anything. Okej, czy... Prosperous tidings. What can humble Ho do to assist you today? Ho, powiedz mi o sobie coś więcej, czy on się odblokuje już? Perhaps in a little... Za jakiś czas. Na razie to wszystko.
Tak, w tej grze w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ nasi bohaterowie, z tego co zauważyłem, chyba z rozdziału na rozdział się bardziej otwierają. Normalnie ma to miejsce z nie tyle rozdziału na rozdział, co raczej z po osiągnięciu pewnego poziomu przez naszą postać. Generalnie gry BioWare'u były chyba nawet od Baldur's Gate, a na pewno od Planescape Tormenta były tworzone w ten sposób, że nasza drużyna była nie tylko grupą specjalistów, tak, typu złodziej, wojownik, mag, etc., kapłan na przykład, ale też to były osobowości, które próbowali jakby trochę iść w to, co jest standardem w japońskich RPG-ach, przy czym w japońskich RPG-ach, o ile mamy z reguły do czynienia bardziej z nastawieniem na właśnie relacje między naszymi towarzyszami, o tyle tutaj jakby te relacje zostały spłycane tylko do prostego ja jestem przywódcą, chcę cię poznać, opowiedz mi coś o sobie. Nie mówię, że to jest złe. Nie mówię, że to jest w ogóle złe, bo to jest właśnie kwintesencja western RPG. Przynajmniej tak mi się przynajmniej ja tak uważam, tak? Jeżeli ktoś ma osobne zdanie, to proszę, zapraszam do sekcji komentarza, ale jeżeli no tak, no w sumie tak, jeżeli mam rację, no to w sumie no to jest właśnie tak, to jest właśnie kwintesencja western RPG, tak? Bardziej skupiać się na zdolnościach niż na relacjach. Tutaj BioWare coś próbuje więcej w swoich grach robić, ale no w różnym stopniu mi to wychodzi. Panie, lepiej było to pokazane w tym, w Kotorze, gdzie każda postać dawała nam jakieś zadanie powiązane ze swoją przeszłością. Gdy już odpowiednio odkryjemy. Tutaj jest podobnie, przy czym nie chcę spoilerować, ale no zobaczycie zresztą, tak? Dobra, zacznijmy, teraz zagadajmy może z Czarnym Wichrem. To też jest ciekawa postać. What do you want? Co robiłeś zanim trafiłeś do Lorda Jana? Why does it matter? I was born by my mother and sucked at her teat like every man. Well, like every man does with his mother. Anyway, by the time I was old enough to swing an axe, my father was dead and my mother disowned me. Of course, killing my father might have given her reason. I think she did it out of shame. My father beat me and my brother senseless, and made our lives miserable. Either way, that was the end of my childhood. To bardzo odważne. Ha! I wasn't brave, I was furious. And he was drunk. It was an easy fight. I traveled a lot after that, begging for some things and taking the rest. Tough times, but not the worst. My axes and my wits kept me alive. Założyć, że byłeś bardzo niebezpiecznym dzieckiem. You'd think a 7-year-old might be an easy target, but I soon learned just where to cut a man to make him squeal like a pig. Ah, those were the days. Powiedz mi coś jeszcze o swojej przyszłości. No, we've got better things to do right now. Maybe I'll feel like talking after I've bloodied up my axes a few more times. Na razie to wszystko. Meh.
Tak, tego typu też rozmowy pozwalają nam rozwinąć relacje z naszymi towarzyszami, jak już mówiłem. I w grach BioWare'u i zresztą no, ogólnie grach BioWare'u, RPGach drużynowych tego typu, gdzie mamy centralną postać, którą sami tworzymy i bohaterów, którzy za nami podążają, ustalonych z góry przez twórców. Mamy zawsze jakiś wątek romansowy. I teraz tak, w grze Jade Empire mamy 3 dostępne wątki romansowe. 2 dla faceta, 1 dla kobiety. Niebo. O właśnie, niebo jest tutaj wątkiem miłosnym dla kobiety. Nie ma tutaj żadnych homoseksualnych. Znaczy, chodzi o to, że to nie jest Mass Effect, tak? To nie jest tak, że mężczyzna będąc celem. Czy że. Znaczy, nie chodzi o to, że. O, jeszcze raz. Chodzi mi o to, że to na przykład nie ma jak w Mass Effectie, że tam przykładowo Kaidan był obiektem westchnień zarówno dla męskiego, jak i żeńskiego Sheparda. Gdzie tak nie ma. Niebo jest tutaj po prostu tylko i wyłącznie wątkiem miłosnym, jeżeli prowadzimy kobietę. Something's on your mind? Zagadajmy do nieba w sumie. Czy masz chwilę na rozmowę? Of course. I was just thinking about things. Gal richly deserved this death, but I'm not sure I ever really expected it to happen. Jak się teraz czujesz? I feel fine, but determined. Our work isn't done, but we've taken a small step by removing that stain upon the Empire's honor. Jak tropiłeś Gao? Gao's slavers took my daughter, Pin Mei, and I was able to follow them. Fortunately, they didn't cover their tracks. I chased them down, trying to reach her. I was too late. Pin Mei was spirited, and I'm sure she fought them. I believe they decided she was too much trouble and killed her. 5 years old, and they ran her through. I found her dead by the roadside and stopped my pursuit. By the time I cared to continue my chase, the slavers were long gone. To strasznie, przepraszam, że o to pytam. It's fine. Thank you for your concern, but for the most part, I've come to terms with her death. But why dwell on this? Gao is dead, and perhaps Pin Mei has found some peace. That's what really matters. That and what we still have to accomplish. Nadal nie opowiedziałeś mi, jak znalazłeś Gao. We'll talk about Gao later. We have much to do, and none of it'll be accomplished if we stand here hashing over the past. Można oczywiście zapytać się go o nasz stan, aktualny stan postępu, o okolice, no i no i pożegnać się z nim. Always happy to help. Dobra, no to klasycznie, każdy można tak postać przelecieć, jakkolwiek to nie brzmi. Dobra, zagadajmy jeszcze z gwiazdą zaranną. The people of Tian's Landing owe you a great debt. You saved their town. Master Li would be proud of you, as am I. Jak się czujesz, gwiazda zaranna? Czy coś cię trapi? I'm not sure I can make my concerns fully understood. Our time in the ruins, the creatures we encountered, so much unrest. This was different from what I have seen before. There is pain here, but hatred too. The spirits around Two Rivers seemed aimless, lost. These are focused. I feel they would linger here, even without the support of whatever has increased the ghosts elsewhere. To zrozumiałe, jeśli weźmie pod uwagę, jaka krzywda została wyrządzona. I suppose that is true. Left behind by their neighbors, literally to die.
Could you recover from such abandonment? I'm not sure that I have. I mean, if I had suffered something like that, I'm sure it would have stayed with me. Zostałaś porzucona? Opowiedz mi o tym. I should not feel bad about it. I was not left to die. I was sent to study at the school, probably so Master Lee could deal with my sensitivities. It doesn't compare, really. These spirits, they truly suffered and have a right to turn on those who left them behind. Me? I feel like my abandonment was partially my fault. But I was 3 and I couldn't help being different. I would have tried to fit in if I had been given a chance. Powinna się czuć źle z tego powodu, że jesteś niezwykła. Według mnie nie masz wyboru. It may not seem like it, but I draw great strength from you and the things you say. I am grateful for that. As always, I have much to think about after speaking with you. Perhaps we can continue this another time. Na razie. Be well, my Przyda się, że z nią forest was a disturbing place. Such destruction. It was horrible, even if it was mostly unseen. Now we have everything we need to follow Master Lee's captors to the Imperial City. I am eager to do so after all the resistance we've encountered. Jak się czujesz, Gwiazdo Zaranna? Czy coś ci trapi? Our time in the forest was very troubling to me. To see such distance between the concerns of men and spirits is something I am still getting used to. I have been sensitive to these things for as long as I can remember, but it was not always such a disturbing talent. There used to be harmony. Powiedz mi o tym, jak wrażliwa jesteś. Be serious. This worries me. The world seems to be filling up with wayward spirits. That it affected the forest shadow is very disturbing. It makes me wonder how deep the trouble goes, and what mortals like us are supposed to do about it. What do you think? Master Lee thought you were tied to this somehow. Can you comfort me? Wiesz, że możesz prosić mnie o wszystko, dopóki dotrzymujesz mi towarzystwa. Your appreciation is just what I was looking for, and I am grateful. I know we will do what we can, even if the world moves in ways we cannot fathom. I am glad we can talk like this. It soothes my mind. I hope we can continue another time. Na razie. Be well, my friend. Is there anything you need? I'll do it. Jak się czujesz, Gwiazdo Zaranna? I'm trying to feel good about what happened at Gao's fortress, the lair of his pirates. We went looking for our master and perhaps another flyer. What we found, I was not prepared for how cruel people could be. Seeing those people with no control over their fates, it is similar to a pain in my past that I have not thought about for a long time. Mówisz wiele o tym, co się z tobą działo, zanim przybyłaś do szkoły. Bo nie zawsze byłem tobą zainteresowany. Powiedz mi, co pamiętasz. I would not dream of saying my experience is similar to those poor people in Gao's fortress. But that lack of control, I know that well. One of the only things I know about myself is that on the morning I was born, the sky was red, like distant mountains were on fire. Perhaps it was dirge burning, as Zeus said. I believe it was an ill omen, and that stigma is why my abilities became a burden. That's why I must have been left at the school. To be subject to the whims of someone else just because of what you are, be you slave or outsider. Yes, I know that well.
Wyróżniasz się, taką właśnie cię lubię. Wiem, co czujesz. Yes, you are an outsider too, albeit one with power to change your world. I think the slaves in the pirate lair would greatly appreciate your skill in defense. And I would make great use of your confidence. You inspire me to think of the possibilities, not just the problems. I'm gaining an appreciation for the person you are becoming. Perhaps we should speak on these matters again sometime. Na razie. Be well, my... Is there anything you... Jak się czuje związek zaranna, no to wiadomo, rozpoczynamy dialog, nie? No, I didn't... Okej. Strange enemy. Na razie. Be well... Dobra. To wszystko, jeśli chodzi o gwiazdę zaranną. Teraz tak, czy da się jeszcze z niebem porozmawiać? Masz chwilę na rozmowę? We were talking about Gao earlier, but now isn't really the time to finish that. Give me a bit to digest what's happened, and then I promise to Wszystko. always... Dobra. Dobra. Jeszcze został nam dziki kwiat. What do you want? Powiedz mi trochę o sobie. About me? What do you want to know? You want to talk to him, don't you? The Guardian? Nie, pytam o ciebie. I don't really know what to say. I don't really do much. I just go where the Guardian tells me to go, where we're needed. I trust him. He won't let them hurt me. Komu pozwoli ci skrzywdzić? The evil men, the bad ones, and the other. But he says not to worry, that none of them are here now, but they follow you, which is why we've come. Now we're needed here, with you. You're the last, he says, so we have to protect you, to make sure balance is restored. You hold the amulet and can use it, unlike... Oh, he says I've already said too much. He doesn't like me talking about him while he's busy. Maybe we can talk... Is there anything... Porozmawiam później. Okay. What do you want? Okej. Oh, Jeszcze został nam Zu i Kang. The way is clear to the Imperial City. You need only to speak to our mad friend Kang, and he will prepare the flyer. Chcę porozmawiać o tym, co powiedział tobie Inkwizytor Lim. That is an old wound. My departure from the Lotus Assassins was not gentle for either side. My immediate companions, those who were my brothers, fell by my hand. Lim was not among them. He would have died if he was. I was labeled as the one who deserted, and I am occasionally recognized. The result is always the same. Another death, more blood spilled. Such a waste for a hatred they cannot even understand. To musi być trudne żałować śmierci tak wielu osób. Regret. I have no regret for killing anyone who challenged me of their own will. Death is a measurable cost of your actions. Some earn it sooner than others. Strength is the way of things, and death is the end. Or should be. Some do not respect either. They have enough of one to defy the other. Dlaczego opuściłeś zabójców? Dlaczego tak bardzo ich nienawidzisz? There is a place for the enforcer. The man or woman who brings death to those who have earned or otherwise deserve it. I consider that to be an honest calling. I did some harsh things while with the Lotus Assassins, but they no longer follow a path I recognize. They are a mirror of Death's hand, and he embodies corruption. You will see as you get close to him. He draws out the worst in everyone and displays it for all to see. Ręka śmierci zginie tak jak inni, zobaczysz. You have no concept of the devotion of his followers. Perhaps we will talk again when I see more of where your path will lead you. For now, we should make our way to the Imperial City. That is where they took your master, and where we will find the heart of the Lotus Assassins.
Chcę porozmawiać o tobie. I've said enough for Właśnie. goodbye. Dlaczego The nie way is wyciągnąć? clear to the Imperial... Chcę porozmawiać o tobie. I've said enough for the... Dobra. A teraz do widzenia. Goodbye. Dobra. Czy generalnie zostało nam tylko Kang do obgadania? No to zagadajmy z nim. That's it. You have everything you need. Just let me know when you want to go, and we'll set the marvelous dragonfly to flight. A, na razie nie pogadamy. No dobra. Goodbye. Now, Dobrze, moi drodzy, ja tutaj zakończę odcinek. Ja wiem, był on trochę krótki, ale chciałem zawrzeć w nim jakby wszystkie rozmowy z naszym tutaj... z naszym tutaj... naszą ekipą, naszym Dream Teamem. I co? I do następnego, moi drodzy. Na razie, cześć.